Okay, banag-banag. Niya na po'y inampaw nga doktrina. Kasa lang agi, gamay kayig sulod. Murag sanggot, bawog kayo. Bawog nga mga pangatarungan. Pero kung ba natos lupad, dayog kahulog. Unsa may iyahang inampaw nga doktrina, matod niya, ang rangko ni San Pedro nga Santo Papa, dili ang ituhuan, kay dili mabasa sulod sa Biblia. So ang tubag ani, kana ba nga klase sa rason o katarungan o doktrina, angay ba nato ng tuhuan o dawaton? Dili. Kay ngano man, ako si banag-banag, dili man ko mabasa sulod sa Biblia, nga gitawag ko sa ako mga bata og papa. Pero ngano man ang ako mga bata, nagtawag man ako papa. Tungod kay ang head of the family, tawgon gyud anang tituluha nga papa. Unya ang hatag anang tituluha, ang Dios pod mismo. Nanong sa may atong basihan. Sa logic, before ka mo conclusion, kinahanglan do na kay basihan. Nanong sa may basihan. Sumala pa sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 19, si San Pedro gitugyanan og Yahweh ni Kristo sa gingharian sa langit. Unya kanang tinugyanan sa Yahweh, sumala pa sa Pinarayag kapitulo 3 bersikulo 7, tawgon og santo or balaan. Unya mingon ka nga nganong papa man? Tungod kay sumala pa sa Isaias kapitulo 22 bersikulo 20 ngadto 23, ang gahawid sa Yahweh tawgon og amahan o papa. Unang basihan, si San Pedro sumala sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 19, gitugyanan sa Yahweh. Kaduhang basihan, ang gitugyanan sa Yahweh sumala sa Pinadaya kapitulo 3 bersikulo 7, tawgon og santo or balaan. Unya ikatulong basihan, kanang tinugyanan sa Yahweh sumala pa sa Isaias kapitulo 22 bersikulo 20 ngadto 23, tawgon og papa. Konklusyon, ang rangko ni San Pedro, santo papa.